Kwa lelo mwaparwa ni idara ya serikali ya husu zeheji no umra ili waje wa mamieni wa mtoleni ebei kaundo ya fixe wa serikali ya Comoros kwa lelo abonga tuenda na mwishilia mudiri jimla wa he ye idara inu Ustadh Abdul Fattah Said Muhammad yende atekeleze ye ezenrogoi kaundo za mparani bano usiku wa lelo. Wa shukrani. مرحبا مجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Andani lo shukuru Mwenyezi Mungu jamaa de namna mziji wao lo tino andani ripara na oban na ripara na banu wakati mwingi leo alhamdulillah rabbil alamin Mungu ni mwaluko au suka banu sonti pia sasa ngasibalo ngasihai abo lazima nishukuru Mwenyezi Mungu ya jansi na mu hata leo naomba mguka ya jansi na mu wakati mwingi na wende sasa zero ikawo ndizo kaonga mziji wao nyonti pia ya ukatatibishe namna ya wajeni wa Mwenyezi Mungu wa ardhi tukufu wakiamua hiji njema ya usalama na amani na furaha insha Allah taala. Andani ngamjodana umidila Mwenyezi Mungu na ubesha marahaba raisi wa daula mana ngamdwani ya sekretari wa sindika asina takriban msunne banu msunsana akafa na declaration ya dawini ya harmalwa twani ya uonesa namna ya wakauli ndia taba saa package ya tutolo yabo ikawajibu ndani beshera iswajaula na wakati agence mwanama inusa zone sanono na article ya ukabanwe package kwa swali wazibarini sotolo anavo hizo deze nyumba hiyo de amvio hizo deze service rija fanya misafara miili rende sumundi wahandani rufanya janvier wabili rija rufanya mois d'avril rende na utsaha ze nyumba nutsaha hena service kao ilazimu mhaji ya kenyo hamwe ardhi tukufu ya Sundi basija mois d'avril par rapport yeze sisabu ikaodera karazile masonti pia nenamna heze longo ikaode ziliyo hamwe ardhi tukufu yani kunusundi rangu ujaze nyumba ujae mabusi ujae rwaradongo hena longo ya utartibisha mwaji wa hatu yili ya furahi harmo ardhi tukufu basir jarfanya zisabu yede harmo conseil de ministre ikao tsainu gaminyoban privé harmo conseil de ministre président de bakal sijao yendininu katulazimu ikehelinu mabia rionesa tsonesa et directeur de cabinet ya ukaya kabati namna ya mrujo jaban hamwe place yangu maudu kaka turejeye heji ya hale ritowe hena namna ya utowa na wakati rajararege heji inu al-Imam Azali 2016 asibanu era isi hakabanu no wakabanu wakawandese heji kijaka namna endao leo shaira Mwenyezi Mungu ampa fursa rais wa jaula mbekage lazima wake mabadilio harmenti ya hatu rija nende sene jinu langu 2016 hautauja leo alhamdulillah rabbil alamin rani wana nyasi wa agence rema huja jikao ndo dawa mwa ardhi tukufu mwamba ukangwa jibi wao basi wakati na jana fanye package da milwana mbaba no haya agence rieleza mujiri jimla wa idara ya rais wa daula ya ukaya kartuona namna ya ukarishinde ribuguze nogobana manara ngo ya mvio yo societe rende rifanya deba wamba ukaya banusunji ngabo taxi mafura ya hea kabati namna emana leo ko jarregea mvio ya sunji ndi natureje mu Ethiopia mono ezitambura zunda muhajani na banwe muhimu ya hatu leo kartuanze muhaji wa hatu ya tambihe ikawajibu tinamna barua rabeshe wani na Suudi
ya kwa tuanza sindwa jina warengeshiri kaka kwa tina vyo katinenti ya Suudi warenge ngabo Flainas ngabo Saudi Arabia wando regele shirika hiyo ili watiloke zibata zidongo ujiri harmaye nsi ya Suudi jarenge hiyo rifanya za services zo ribeshea raisi hamwe conseil de ministre hazabandondo harejeze gouvernement ambana mdema fikir be package hiyo heze tabu za jira mwensi kana ujo yanose harma endini mane package sainu ika 2,047,675 yani milioni 2 na ziwizinane na mfukare boju yabo ngamonao mbabi ya ukaya rais ambake na ujua ye package hiyo yanose mimi zo njohamba na tizonesa ye mujiri jimla bani ya ukaya banwe kati dewe Kenneth yajiri inu abo kabasinda mnendo china kabati swa ngamrejeza osonji rarejeza nyumba ritoweze service kaode zilio yani maka zensolo tuko kama kapia rangu echai ujesha ula shamsana ujesha ula shamasiu rangu madina rangu mabisi ya nyumeni kauda wararega unumaya 2019 direjei ngesa yorishinde mwone na mvyo ndo jina kao kena ushite mkinishie hatari zamba osikuwa jana ejaula wapara finance bayoti no kujukiri ye pri ibunguziwa yani ebei ya yamvyo ibunguziwa jeri jumla wa ejara ya rais wa jaula hendeno henda ya mwiso juzuma siwa onana na rais wakubaliana ukaya jenam nakata myamjibiwa mabesi wala mwanama inusa manao nesa ukaya wandu wakamanupia yani deze komisio za kamanupia wadoka msaja wa hejaula sisi warsanao ukaya ezebei kaude zitolo hao ye mwajua edo songoji libia ezebieza yani ayaya bano nono na direje manistatoa ilahi sabila do ushido no lona zinafasi izo zabishia umahawabira wakati rajamaha jana siundana nao ezo mana wangu sabaka karisana raona suji warsaidia wambe ukakena ujo mkinishi ya mihima ya hensi pia bidale unasuji warsaidia vyore vya handumaka na bunga sina pare ngasina lapitali zanzo ziundwa ngasina wakadha zili warwensi zanzo zifanishi ekemu hajile ukatsujiona neze nafasi ya ndo heji na mkerathi ndo namna ifundwa jina sijuzi wa rais yaonana na mudiri jimla ukaya lazima saidie jaula risaneri saidi yenwe umaunu heza jiri ili profite risailishe miajiwa hatu wa unuma ngamsabu banu wado jua bagamjua ze commentaires joko bonze yabo yejaula wa injecte yani wato wale package si par rapport na namna raito wa sisi l'agence ya bongo saidia we mihaji rikama 2 millions yejaula wa injecte sidera ko ifanya banu par rapport na pesa injecte wa par rapport na prix iliro walisaleka rushda wasule majana kajashinda hija wa injecte 300 millions yani yaunga endelea mweheji ngatilwao riabe hajana enujoka utangizo yabo likaubesha sundi jana ili permete package ya heze milioni 2 isihe rijari waswili namjue sisi kama nzao na mjeri kensi wazima rifikirie mihaji eno katimizo zamba mana mwahani ejo mkinisheke mjumaa na banweno wakati miwambie manama wa journalisti wanu wajua bilibebiye manabanu tafsiria journaliste ende atsahe ukweli bahanu ya jatunde lazinu miwambe ukaya ni joro hobonze ende harmansi aparisa package joka rahisi hani ya komor neze service kaude riziti yao hana komor basi garjori ma journaliste wala ruwabe ho heji ilio ndo afurahi babino wananyao waone heno wakati miwamba kabasi heji kamzijonyo sipia mriendao hamweze lote ikaone rezendao wabasa
yaunde shahula yaunde hena service njema ya duniani halmwebe ikao ndio komori wa ito wao. Alors izo njoka baba msijamrejea hadisi muhanise memjo kama hani wala watu tudokaneze fikira ukasunji do wananyasi lazima rusaidia mvio kena sundi do wananyasi lazima warnike jao kena mkinishia wandu wajua kibandura nguleo na wakati na wasuli banu eheji hena maharjoko ndo henda yoto wasuli msumnika ni mfano mzima lelo radongo wazijwa mzijwa pia ila wa 200,000 hasasi presque 200,000 francs yote radongo unuba eze nyumba abeke leo irenge ha 1250 riyali chala mtie tax abonge grimpeo Madina ya Maka de helio eshahula ze taxi zo pia zitu bohali. Alors katsila namna ushida ritapale namna ndo jina kati de helio wala kwa tukano jombe ukayano na redamo ze nyumba za sariali lidera ngamize miaji watu mono ranyi rasi kartutambiha hazila condition ikaoni zo muhaji ya isholeo kartina wawade garoba mbukena maartikaneo kartina wafao jenamna ikao zikaujil sha ya muhaji kartina wala wakaulala motera mifumo mili serikali otanga na mvio na hizo henda namna pia kaifsini basi bwana jana nikoze 300 e package isihi namu yango banu wandwa ijue ha 1,885,000 yabo devoranikiwa yeze 300 milioni hajaula shasino kejajo kahelio jo kaibaki 2,047,000 yani e package par rapport no msaja muhimu wa hajaula ya hatu amzabondo nondo walisaidi ya wakausaidia mihaji malako jasaidia agence wa rais wa hajaula yatoe fursa ya ukana msalimu hunde mapesa muyatie yabo ne package isie e package waswili ya 1,885,000 francs comoriens yani milioni nzima na ziwi jana na mugufukare na mfukare yani hiyo ndio milioni nzima na ziwi jana na mugufukare na mfukare abo yode jimlifu wa he ya disiyo yabonso kanzani tananuwe babi par rapport ne namna izelongo za haja rishukurie Mwenyezi Mungu rihimidie wakaga sina jaula ikaongwa fikirio wa Komori mana mimi zonjo haba banu e package kaje ka moroha rikanza risailisha izoko eliho moroha sha gamjuao hezabira gamjuao karla wao matsumu gamjuao kawakanza ejaula ya hatu mwezi mzima ilibe mezi miraru yabo hizo pia zitamu hizo zifikiri wa imhaji wanzwede heji maudu inusazo nesa secretary general wa sindika ya ukaya mru akaunda heji hasabu de lavani mmono kade karafu mmono yabo lazima nalikubaliane ye kudo kusuinu yafanishiha kabo vraiment amjisutina be ukaya garaba ukaya Mwenyezi Mungu zidi ya jaula ya hatu mimi nietekeleza mwandu ikao ndo alo Faransa ndo alo mezensi pia watujua ye somo za hunu ukaya yo pratiquement 3,850 euros yani yabo nsuo nanti par rapport nezenongo ikao dizona zenstore balu pia wajoka na package jainu 3,850 euros yodo de namna 3,850 euros et namna he package ya unu ya unuma de euro yo ambubo euro yo de euro 3,850 euros yani amwana nasi kao do alo maore no alo Faransa no alo mazitiziro jina kao ongo rumiao ye monnaie ya shijeni abo lazima batu tuambie ukaya wanu halafu amane namna msijwao walala ku December rikubalia na ukaya hena mdu muhaji ikao akaujaja nzie na ku December
akautoa ziwijana na mwisano, yani 750,000 francs yawema pesa yabakishie mwaji ya ujailia towe hunu agence, yani 1,135,000 francs comoriens, milioni nzima na ziwishirini na mfukari, milioni nzima na ziwishirini na mfukari yabo yode mapesa ikao yode lazimu ye muhaji ajatowe ili ya injezize de mapesa ikao ya tukato shawala ya tutowa hata ikao wabaki wana place wa shash yabo nge lazimu ya balie ye 1,885,000 francs comoriens yode mapesa ya lazimu ya balie ili ya jialibe. Halafu skanzani tahe wanamaweza agence wa uruma wahe jaula ke wafanyishe effort mbali zambe banu ili tije tambala bal banu effort yakafanyishia amwana nyasi wa hizi agence ikao mahajana wakaunde pratiquement ya 10% ya he esomi ikao ya katolo mahajana unumaha kama jaula wafanya effort watsa wananyasi wa hizi agence yeforifanyie ribaki harwe bei ikao do kanikuwa mahajana kwa naujua ukawa ni kwa 10% sharibakio he bei ikao ndio wanikiwa mahajana yo decision ya lawa na nejaula sina ujua urenga nojina wambele wa mtahaoni ya ni mjoka urenga de commission ya hanyu ya mahajana ila wiyo mwaka mailenga yo uruma ejenamna ejaula wafanya effort banumfanya effort hiyo garzu wao kabo ngadora bunguze baadhi ya magidi shaka tina namna ndo jina garzu uone namna doshina tartibishiane wazima ileze ngoze lendo unuma no ndo hizo pia ndo wafanya ze effort yone maana na bloka yani mikeno uruma huo yabo kabana uka ndongo zinji za ukani zitekeleze shabo hizo njo mbabani ili zikomplete zinongo ikaonde na zamba Laurent Bilal hamoni vya technique parce que yeye yaonesa kama sina rotarinji rione namna ya ushinda ezengo hizo ziendendo ni mikeni nioni kazi yao rikaharuma he namna ya ufanya ili riveze haraka risisi harumwe system zinongo mzijuao owanduika 1400 rahake jaji hii nungejo permete ibuwe manaka tejo unikiwa rienjeziziwa rahare japanya wala ikao dauraniki wao ikawa jibu rindini abezo jotsa lazima ze wisanse hizo ziwasui mimi hizo njo mwabiani sokuwa sakwa na kawaida shaizo njo babanu kana ujo udolida rifanya rilibisa le premier arrivé na chawe visa karna udunga tike ukaula atende wasulia tabala shanga rujo kamil katse kama benzi garombao share exijo kanga njo wisa sekata absolument les etsuzaba kiziru libezara kalibeze passeport ili mane system ya hizo visa mwanama ikawa kawamete visa ya hizo umra lewe visa ketutulwa harma passeport chez visa ngetulwa ukitasini yani ngarmi kwa document yone visa et visa ketutulwa we il passeport shanga ni kwa ukitas alors ezengo hizo zibadilira ganzo kezengo hizo zibezaraka zifanyishie haraka yabo hizo minjo haba karsina wakati mwinji gasina banu hatomwezi mungu 2005 leo le 15 yabo gasina 10 jours ya ukari bezaraka ze 850 rizite ze visa yabo sina haba ukaya fulani na tende ngamjokaya ngabo miajika wasawajitarish ngabo ajasika wasawarege mapesa wano ngabo huja hili ribeze litapilie zero hizo. Wassalamu alaikum shabu ngabo ngoza complete ngamzotizo directeur technique Bilal yazi complete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu wa hizi agence
zenongo pia takriban ye shefu hatu saha zamba pia ujimlifu sharto kanzari shadidize ukaya vanuri wasul harma viraja mwiso hamande namna zamba yao karnaka udunga yani haina mraunde bahati ya jayanziha rijotsaha wananyasi uheza agence banda basaundo wajoka ujawaliwe wabezi haraka warenge ye mapesa waje walibie owa mahujaji wa hao yabo hena mrugu joka hwenda bien sûr yani karna ujo urenga wala ndoesa washilia ranze badeka ngabo na retard harmo sa shabaka johanisa directement matale agence mbia lona ze ya beleze passeport haraka zindo zorizitsaha bana basa ze passeport johanza ranzima udu hene mrulene mapesa he agence ya bele passeport ya hahe ngodelewa baishe dimanche singa dofanya hazivanu dimanche lundi ukatina mushkila bano basa sarinja harmo hechi abora dimanche ra samedi ra ngadofanya hazata baishe jio mbia balie ze passeport ne ya na foto unaelewa ni karne Allahumma ni karne maana yonge joka ulitama mushkila halafu ngareshelezi zao ze karne zoure magrafu harima ye page yodingoni ndiare me agrafu e karne harme page yodingoni he passeport shamri atireme hunu wala bratreke mafoto harme page ya mwando shana harme page ya mwiso ya kaze karne ya dalie na mna foto mzima ngejo tosha baisha basi mkina shamakati si ujo mhutajie mna foto he carte pour joka ujarifanyize carte za hema hujaji donc yabo mruna saneze nogo hizo hauharakifu hamande namna de chef ya mbabano ngardo sana ntsuda rambe rinike ukaze ntunda ruza mwando golelewa wala respecte wala ila 850 shabwe kaisabiri yabo ujotinda ba maramba ngana ntsihu kumeriti ritimize 850 yabo jo ujaneze chida beshe ko lindo libe 750 abo gujonda mwezi d'attente ya 1200 sha umweriti ye 1400 kaina uzianga jo ujo urenge mapesa 1200 tena 1400 ya 1400 fwan ya 1400 et kese 850 kaina uzianga jo urenga shazo nanzorambe ukai passport jo tenezija izondo jo tenerandise uziti harmo system na ndongwa bilina kanze mweshelezi chefu ya tsuka ya préciser ba vano harma ye package balala en 2015 amwesheleyo ye billet en vio ikaya takriban 680 et quelques yani kurubie 700,000 yabo munu mahangi yokali 732,000 yani he kuri he dolari ngamjoke dolari he shenge dolari kama ndi akabo joka isikaje kwa ntini mbabu mwe ye hindini et asuli bane asuli package ici bane 2,087,000 yo bane abo package ici hi parce que nyumba madina muhaja na rakerenge 1600 derundu tartibu rinu nga 1300 1250 juzi ramadan da burahenda renda round amna surprise babi harma gonsi da sine pak islamiki na surprise da sina wahema bus da sha et package takriban yabo 6 par rapport et shahula shaka le 800 yo godelewa 900 quelque unumahi simbabi ye nyumba de helilo ritso sana ipambabi parapura ya mahajana sha kabonugo ko ndezanaaliza izo karna ujo rinje ko hari akendo radongo khassa yende yatso double hakaya kamumde muona hatena mbujuka da foda lengu joona zetike ebeiti da zila wizo zichange carrément hakama na wafanya hizo wasundwa jangu kaya wanyema bisi ngwajoka ula hasara bwe train ya jatilwa afungwa nza wana sudi watile hasara mabisi wa hula na hindrini donc wene wa doubleze prix pi hene mahala waanjaza ze prix za he mabisi donc yabo kadar mshele zeniza nogo izoka izoti nogo ikawa ngazi depende unasi eshelea kama hane madena na chef ya handa ukamraji tama kila hekana malonzole heji yabo ngarani so 2 million heya mahija we kamwa benze ndamjomba yosuni walekeze zenongo shabu yone be insone hena hala ndotoka ushinda wawane wadosa mtini mwayabo wa ila mande hamba bonga tule jara mazi nyumba hale ahsantum sinarogo za saza honjeza zunda tukazani precise wa shukrani marhaba wa shukran